sa Takuman. Magilaang nasad. Sa maulan na panahon. Ulan na panahon. Initan ako yung Mainit bitaw. Mainit sa loob, sa labas malamig. Here in Westfield is a new shopping center. Dito kami sa one of the biggest mall or shopping center. Ooh. Saan nyo gustong kumain? My cousin, Sherry. Thank you. Look me, look me. That's perfect. Yummy. Oh, kanito yun mo. Balik taon nito. It's so cold. Now it's starting to get cold. Ooh, windy. Guwapo, tanti o guwapo. Liwat. Ikaw number one. Tante. Grasya nini. Tante kong maganda. Tante kong maganda. Tante kong maganda. Ang grasya di ara. This month daw talaga ang weather ganito. Ganito. October pa. I go here. Does it look like Pretty woman walking down the street. Pretty woman. I'm gonna like it, dude? Nahobsan na. Ganda ah. Nag-blend yung outfit mo. Ambot asa si Ja? Ini? Tahu ingon ni, kuha mga building ingon. Asa naman ta? Narata diri sa Eiffel Harmony. Ambot na diya. Basta mauna to. Basta di Miss Germany. Oo, mauna to. Wenn ich jetzt nach Brasilien fliege. Ja, das ist nicht. Aber sie ist jetzt friendly, danke. Ko ng tubig.
Start na siya. Na kuan man siya. Oh, damo pa siyang kuan oh. Basta na lang tundo sa oo. Ingoy ko, oh my God, mayroon na kuha na si Tiros, no? Ayan na oh. Kati ko ang buhay. Te, na yan na, nitaob na oh. No, lagi to ingon niya, mo ni duol sa ako kay nagtanaw-tanaw ko diha. Ingon siya nga, maya yan mo tubig na na, madali na. Ayan, nitaob na. Sa kamong kwentuhan. Ayan, nitaob na. Saan tayo punta? Punta sa April Harmony. Basta Harmony mo na to. Oh, April Harmony. Basta harmony, no? What? I'm so ready go! Ang cute. Mo ni pila? Palitog ticket. Ah, papunta sa taas. Papunta sa taas. Free? Free! Free tickets! Nagwapahan ka sa imo hati. Ang tiguang in taon. Rese? Ay dili, uy. Andersrum? Andersrum. Ade? Ay, sir. Thank you, Shun. Andersrum. Di da ini-scan? Kanina yung anak. Ang hangin sa labas. Tingnan mo yung mga buhok namin. Buti lang may kalo ako. Murag na ano yung kalo sa ano sa hangin. Yung buhok ko hindi na mahitsura. Tante. We're going to We are walking here, but we are not yet in the views. in We are Eiffel now in Elfil Harmony. Harmony. We are harmony now. Harmony. Sometimes. Sometimes gira, sometimes harmony. Mag-dating site na ba ito sa amo sa Australia is Harmony is a dating site. Aktong. Maraming hagdanan, ingat daw. Oo. Oo. Ah, it's quite big, ha? Pagmantay Rosemary ha, kasi papakog na. Ah.
ba? Aha, wa mo ko na nakita mo, so nilibot ko. Ayan, the bridge. Oh, nag-go up na siya, oh. May darating na barko. It's a cargo. Cargo is coming. Is it? Ganyan lang pala, no? Pang mag-ano? Ang brave nagtaas ako. Ganyan lang pala. Ako po nag-biat ba? Nagkataas ang bridge. Aha, wow. Mas mataas pa sa ano? Sa building. Oh, wow. Nee, das wäre doof, wenn da jetzt jemand noch drauf wäre. Amazing, no? Der fällt dann runter. Ayan na, guys. May dadaan na barko, kaya hinati na yung ano bridge. Ito pala ang dadaan, kaya inopen yung bridge. Inopen siya, hinati para makadaan ito. Ayan, guys. Okay. Amazing. Yan lang pala ang ano. Milan, look at that, Milan. Taro. Hi, sis! Sabay gano'n. Sis Fancy, finally nagkamit kami. Sis, oh. Yeah, finally nagkamit. Sisi. Banji. Nice to meet you, sis. No? Dito na lang pag mag-upo tayo. Picture, picture. Siya pa nakaano pa siya sa akin. Oh, alunga. Thank you. Dankin Shun Sisi. Dankin Shun Sisi. Friend, i-add mo nga siya. Add mo siya sa Instagram. At ano ba yung ano mo sa Instagram, Sisi? Gilesa. Oo. Yan mo kita. Jeannie yun eh. Jeannie. Oo. Ayan. I'll meet my friend here in Humboldt, sa Instagram friend. Vacation, Sisi. Sawa kayo dun sa ano? Ano para sinyan? Ah, sis, thank you. Doon nag-start lahat. Pero yung is Comes my niece from Kangaroo. Look, she is like from Kangaroo.